नमस्कार बंधुरा आमार चैनेले आरो एकबार सबार स्वागत। आजकेर आमी जुक्त फुल रान्ना करब। आपनारा देखुन जुक्त फुलटा आमी केमन भावे केटे नी, आपनारा पुरो भिडियोटा देखबेन। जुक्त फुल बोटा थेके केटे नेब, निये पापड़िगुलो निये नेब, समस्त जुक्त फुलगुलो केटे नेब एमन भावे। समस्त जुक्त फुलगुलो काटा हये गियेछे। एबार आमी आलूटा केटे नेब। आलू काटा हये गियेछे, आमी कड़ा बसिए दिए तेलटा दिए देबो। आमी कालो जिरेर फोड़न देबो। दिए जुक्त फुल और आलूटा आमी निये नियेछि, मध्य आलूगुलो दिए देबो। समस्त आलूगुलो दिए दिलाम। आलूटा नेड़े नेब। दुटो काँचा लंका दिए देबो। लवण दिए देबो, दिए नेड़े नेब। अल्प करे हलुदेर गुঁড়ো देबो, दिए आबार नेड़े नेब। दिए जुक्त फुलटा दिए देबो। जुक्त फुलटा दिए नेड़े नेब। भालो करे नेड़े निये आमी चापा दिए देबो। ढाकना खुले नियेछि, आरो एकबार नेड़े देबो। देखुन केमन कालार एसे गियेछे। आबार ढाका दिए देबो। आबार ढाका खुले नियेछि, निये आरो कयेकबार नेड़े नेब। एकदम शुकनो करे भाजा करबेन। भाजा हये गियेछे, देखुन आमी एबार नामिये नेब। नामिये देखुन बंधुरा जुक्त फुलेर साथे आमी टैंगरा माछेर झोल करे नियेछि। एई रेसिपिटा आपनादेर साथे शेयार करछि। এইভাবে খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনারা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন। কড়াই তেল দিয়ে দিয়েছি। মাছে নুন হলুদ মাখিয়ে নেব ভালো করে। নুন হলুদটা মাছে মাখিয়ে নিলাম ভালো করে। তার সাথে সরষেটা বেটে নিলাম তেল গরম হতে হতে। তেল গরম হয়ে গিয়েছে, মাছগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিলাম। মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে, তুলে নিলাম। কালো জিরের ফোড়ন দিলাম। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো। নেড়ে নিলাম। নিয়ে টমেটো দিয়ে নেড়ে নিলাম। জল দিয়ে দিলাম। একটু নুন দিয়ে দেবো। সর্ষে বাটাটা দিয়ে দিলাম। জলটা ফুটবে, আমি একটু নেড়ে দেবো। জলটা ফুটে উঠেছে, দেখুন মাছগুলো দিয়ে দিলাম। মাছটা নেড়ে নেব। নিয়ে আমি ঢেকে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা ঢাকনা খুলে দিয়েছি। এবার কিছুক্ষণ মাছটা ফুটেছে, আমি ঢেলে নিলাম। আমি তো খুব সহজ পদ্ধতিতে ট্যাংরা মাছের রেসিপিটা বানিয়ে নিলাম। আপনারাও এই রেসিপিটি বাড়িতে বানাবেন। আর কেমন হয়েছে আপনারা কমেন্টে জানাবেন।